Opel Bechke соли барориш 96. Мени намуди бернаи мошин десон. Комплектацияш комфорт. Мени намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон коробкаш механика инҷа CD плеер дорад, пробег 199,000 километр пробег. Пробегош оригинал. Инам сиденьёш лахта десон, аввалош мехи рӯи кашои замонавӣ кшидагӣ, боз инҷа люк дорад. Мени ҳолати салони қафои мошин. Мотор 1.6, екатек, сӯзишвориш, газ, бензин. Расход чандта газ киди? Расходаш 10 та газ киди 100 километр мегардад гусосиян. Ҳуҷҷатош сокае? санҷиш техникиша доштаги будад десон. Хай шахсоне ки мехаранд якбора гузаронда мегиранд. Ин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 631 15 15. Opel Hatchback соли барориш 95. Мани намуди бернаи мошин десон. GLS будааст. Комплектацияш. Мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду ойнаҳои пеш электра, коробкаш механик. инҷа CD плеер дорад, пробегаш 257,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз, сиденьёш лахта, боз мен инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин мана. Мотор 1.6, прасой, сӯзишвориш, газ, бензин. Расходаш 10 та газ киди 100 то 110 километр мегардад десон. Мени ҳолати мотори мошин. нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 977 73 19. Zafira Selection соли барориш 2001. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳош электроника, коробкаш механик. инҷа магнитофон дорад, мультирол, пробег 230,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, сиденьёш лахта десон. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8, екатек, сӯзишвориш, газ, бензин. газаш евро 4. расход чандта? расходаш 85-90 километр 10 та газ киди дӯстони азиз. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 908 08 04. Opel Ashke соли барориш 2008. мошин вагон дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин. ин ҳолати балонош. ин намуд аз қафои мошин. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем.
داخلی سالن دو الکتروپاکت، آینه چای پیشش الکترونیکه، коробкаш механик دوستان. اینجا سی دی پلیر ناره، سنتر زماک، بورد کامپیوتر، پربیگش 346,000 کیلومتر پربیگ، مولتی رول، رولوش لیفت. این هولت سالن ماشین دوستان عزیز. این هولت سالن قفای ماشین، شتارکای قفا، سیدینیوش لحتگی. موتور یکونه اکتیک سوزشوارش دیزل، راسخودش 7 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این هولتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 756 00 89. اوپل خیجبک سال برارش 97. یعنی نمود بیرنی ماشین. حجتاش نو گذشتگی اساساً 4 روز پیش گذشتگی 1 سال نه. یعنی نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر چیسا؟ گاب نیست. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш автомат، اینجا سی دی پلیر دارد، پربیگش 190,000 کیلومتر پربیگ. این هولت سالن ماشین اینجا لوکام دارد، سیدینیوش لحتگین دوستان. این هولت سالن کفای ماشین. موتور یکوشش اکتیک سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چنده راسخود؟ راسخود 10 تا 85 تا 90 تا 80 میدونی شهر. راسخود 10 تا گازگیری 85 تا 90 کیلومتر میگردد دوستان. این هولتی موتوری ماشین. خدوایاش موتوراش زور، بالوناش نو اساساً 4 دیسکاش کردی. موتور روغن خوریش نیست. روغنش کی واس کردی؟ همش نو اساساً روغن نوی موتورم نوی واس کردی. دوستان عزیز. نرخ ماشین 38,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 717 55 00. یادآور میشیم حجتاش تا ماه فوریه سال 2022 نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 724 20 77. موتور یکوشش راستای سوزشوارش گاز بنزین. расход проверки кирги не гусосян. Мен ҳолати мотори мошин десам. چند سال؟ 98. 46,000